मेरे साथ सैयद अली इमरान साहब मौजूद हैं कि हर वक्त स्ट्रिंग पीते रहते थे, सुबह उठते साथ ही स्ट्रिंग, दोपहर को स्ट्रिंग का जो साइड इफेक्ट्स थे वो ये थे कि इनके जो लीवर था वो डैमेज हो जाता है। इस तरह दिन में 2 से 3 दोस्त आ गए 4 ऑलमोस्ट पी लेता था। एक एसेंस ऐसे डालते हैं वो कि बंदा एडिक्ट होता है। एक स्ट्रिंग 4 स्टेज है मेरी, जो उन्होंने लिवर डैमेज होने की, लिवर सरोसिस इसको कहते हैं, जिस जगह से लीकेज हुई थी ना उस जगह पे उन्होंने बैंड चढ़ाया हुआ है। पाकिस्तान स्टोरीज में खुशामदीद, मैं हूं इमरान अली खान। हमारे नौजवानों की आदत बन गई है कि हम कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। मेरे साथ सैयद अली इमरान साहब मौजूद हैं जो कि कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे, साथ में स्मोकिंग करते थे, कि हर वक्त स्ट्रिंग पीते रहते थे, सुबह उठते साथ ही स्ट्रिंग, दोपहर को स्ट्रिंग, शाम को स्ट्रिंग, अगर कोई दोस्त मिल जाता था तब स्ट्रिंग का जो साइड इफेक्ट्स थे वो ये थे कि इनके जो लीवर था वो डैमेज हो जाता है। लीवर डैमेज होने के बाद इनकी इब्रारुल हक साहब से मुलाकात होती है। इब्रारुल हक साहब बड़े हैरान होते हैं कि स्ट्रिंग पीने की वजह से इनका लीवर कैसे डैमेज हो गया। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। वीडियो वायरल होने के बाद लोग इनकी तरफ आने लग जाते हैं और लोग इनको कहते हैं कि आप वीडियो में हंस रहे थे, शायद ये कोई मजाक था, शायद कोई जोक सुनाया जा रहा था। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके साथ हुआ क्या और कैसे हुआ। पहले तो काफ़ी उस वीडियो को लेके तजस्सुस में है कि काफ़ी हंस रहा था और काफ़ी वो था, क्योंकि वो उस टाइम फ़ैन मूवमेंट था। तो उन्होंने कहा कि मैं वीडियो बनाता हूँ तो ताकि और लोगों तक पहुँच सके और पता लग सके कि स्ट्रिंग ना पी जाए, इसलिए जो है ना वो हंसी मेरी कुछ इस वजह से थी। तो बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इलाज मेरा चल रहा है, मेडिसिन चल रही हैं। डॉक्टर अफान कैसर, फैसल डार साहब, साजिद निसार साहब, तीनों डॉक्टर्स को बड़े जो हैं लीवर के, यहाँ पे लाहौर में भी और मुल्तान में भी उनको मैंने कंसल्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से तो काफ़ी रिकवरी है, लेकिन अभी भी चांसेस तो हैं, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ कि किसी भी वक्त आपका लीवर ट्रांसप्लांट, क्योंकि डैमेज तो है लीवर, करना पड़ सकता है। लेकिन डैमेज होने की वजह क्या है, क्या वजूहात बताई गई हैं? ये बेसिकली जो डैमेज होने की जो वजह है वो स्ट्रिंग का, आपको पता है कि स्ट्रिंग कितना इस्तेमाल करते थे एक दिन में स्ट्रिंग का आप? स्ट्रिंग पता नहीं होता था बेसिकली तो कि कितनी हो जानी है, लेकिन निहार मुँह 1 2 3 इस तरह दिन में 2 से 3 दोस्त आ गए 4 चलती रहती थी। तो जब दोस्तों की गैदरिंग होती थी 2-3 दफा भी पी लेते थे? 3-4 ऑलमोस्ट पी लेता था। वैसे रेगुलरली 2 तो मस्ट होती थी ना कि पीनी है। एक एसेंस ऐसे डालते हैं वो कि बंदा एडिक्ट होता है एक स्ट्रिंग, क्योंकि ये मसला सिर्फ मेरे साथ नहीं, काफ़ी यंग लोगों के साथ और भी हो रहा है। अजीज़ हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, वो तो खुद कंपनी में काम करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स की बहुत बड़ी, तो उनका ऑलमोस्ट हो चुका हुआ है, ये ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है, और उनका भी इसी वजह से हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा एडिक्ट थे। तो अब समझ में आ रही है कि कितना बड़ा हम नुकसान करते हैं, और ये लोगों को अभी समझ नहीं आती। यंगस्टर जितने भी हैं, मैं अक्सर देखता हूँ यहाँ पे खोखों पे जाते आते के हाथों में उन्होंने स्ट्रिंग्स पकड़ी हुई होती हैं। बेसिकली जो केमिकल सिर्फ स्ट्रिंग नहीं होती, होते तो सिगरेट भी हैं, लेकिन बेसिकली जो उसका डबल अटैक जो लीवर को जो डैमेज करता है ना, वो स्ट्रिंग में ऐसा केमिकल है, कोल्ड ड्रिंक्स में ऐसा केमिकल है। सिगरेट तो चलो आपके हार्ट को, आपके लंग्स को अफेक्ट कर ही रहा है, लेकिन मेन जो आपके खून बनाने वाली चीज़ है उस पर जाके वो पड़ती है। और जब मुझे वॉमिट हुए और उसमें ब्लड आया तब मुझे एहसास हुआ, और जो जिस तरह मैंने वो रातें हॉस्पिटल में काटी हैं वो मैं जानता हूँ। नौजवानों को क्या पैगाम देंगे कि पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए स्ट्रिंग? नहीं पीनी चाहिए। मेरा तो यही पैगाम होगा कि ना ही पिएं तो अच्छा है, आपकी जान भी महफूज रहेगी, आप खुद भी महफूज रहेंगे, क्योंकि इतना मुज़र सेहत केमिकल है आपके सामने है। मैं आपको दिखा नहीं सकता कि जो मेरी कंडीशन थी। इंसान को खुदा तब भी याद आता है जब नालियाँ उसके अंदर हों, और तब पता लगता है कि कितना वो अपने साथ करता रहा है ज़्यादती। ये आपने अपने की है। तो आपको पहले नहीं था कि यार मेरे साथ ये हादसा हो सकता है, मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रिंग पीता हूँ? पहले कभी सोच नहीं आई थी कि मुझे ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, कम पीनी चाहिए? अंदाज़ा कभी हुआ ही नहीं यार, किसको पता होता। क्या फील होता था पीने के बाद? टेस्ट अच्छा लगता था? टेस्ट उसके एडिक्शन ऐसी है, एसेंस उसमें मैं बता रहा हूँ ऐसे डाले में कि एक आपने पी ली है तो दूसरी आपने पीनी और तीसरी आपने पीनी है। स्ट्रिंग के साथ स्मोकिंग करते थे? स्मोकिंग मैं करता था जी बिल्कुल, स्मोकिंग भी और फिर स्ट्रिंग भी, तो दोनों ही नुकसानदेह चीज़ें हैं। कहते हैं कि एक येलो फ्लेवर है वो ज़रा लाइट है। फ्लेवर कोई सा भी हो, दोनों हैं तो स्ट्रिंग ही ना, केमिकल्स तो सेम ही है उनमें, मटेरियल तो उनमें जो इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं वो तो सेम ही है। जो लीवर है वो कितना डैमेज हुआ है? ऑलमोस्ट कितना
4 اسٹیج ہے میری, جو انہوں نے 4 اسٹیج ہے جو انہوں نے ڈاکٹرز نے بتائی ہے. لیور ڈیمیج ہونے کی, لیور سروسز اس کو کہتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ لیور جو ہے نا آپ کا شرنک ہو جاتا ہے بلیڈنگ ہونے کی وجہ سے, اور اس پہ اسکارس پڑ جاتے ہیں, جیسے زخم ہو کے نہیں آپ کے اس پہ پڑ جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ شکر اتنا ہے کہ ابھی گروئنگ ایج ہے, ینگ ایج ہے میری, کیونکہ ینگ ہوں میں. کتنی ایج ہے آپ؟ میری 28 کے قریب ایج ہے اس ٹائم. تو اس سے یہ ہے کہ ڈاکٹرز نے یہی کہا کہ ابھی آپ کے لیور کا جو ہے نا وہ ریکور ہونے کے چانسز بھی ہیں 50% اور نہیں بھی ہیں. تو میڈیسنز وغیرہ چل رہی ہیں. باقی میریکل آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, جب ہو جائے. دعائیں تو یہی ہیں کہ نہ ہی ٹرانسپلانٹ کی نوبت آئے, لیکن بیسکلی تو ڈاکٹرز نے سب نے ریفر کیا ہوا ہے کہ آج نہیں تو کل جتنے دن میں ابھی بینڈ ڈلا ہوا ہے اندر لیور پہ. جس جگہ سے لیکیج ہوئی تھی نا اس جگہ پہ انہوں نے بینڈ چڑھایا ہوا. آفٹر 6 months وہ بینڈ دوبارہ چڑھے گا. ابھی کل کی میری پھر اپوائنٹمنٹ ہے PKLI فیصل ڈار صاحب سے. ان کو میں دکھا رہا ہوں یہاں میں لاہور پہ. تو میڈیکیشنز جو ہیں وہ ساجد نثار صاحب کو بھی دکھایا ہوا ہے اور عفان کیسر صاحب کی بھی چل رہی ہیں. عفان کیسر صاحب کے پاس بھی میں ملتان گیا تھا, ان کو بھی کنسلٹ کیا ہے. انہوں نے بھی ابھی یہی کہا کہ آپ کی ایج جو ہے وہ گروئنگ ہے, تو ہم آپ کو ابھی فالو اپس پہ رکھیں گے. بینڈ آپ کا دیکھتے ہیں. میری کل اللہ پہ ہے, دعائیں سب سے کرنے کا کہتا ہوں کہ دعا کریں کہ نہ ہی نوبت آئے. آپ کو پتہ ہے کتنا اذیت ناک ایک وہ پروسیس ہوتا ہے لیور ٹرانسپلانٹ کا. ہم ایسے ہی دینا چاہتے ہیں, گورنمنٹ سے کوئی اپیل کرنا چاہتے ہیں اپنے علاج کے لیے؟ جی گورنمنٹ سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی علاج ہے آج کل, علاج پرائیویٹلی ہو سرکاری ہو, کوئی سستا علاج نہیں ہے. گورنمنٹ سے تو میری یہی اپیل ہے. سارے کہتے ہیں PTI کے ساتھ, میں خود PTI کا ہی ورکر ہوں سوشل میڈیا ایز اے. لاسٹ میں کمپین پہ ہی تھا جب مجھے یہ سارا کچھ ہوا ہے, وومٹ ہوا ہے. سنتا تو کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ جتنے بھی ہیں PTI کے. میں تو یہی کہتا ہوں کہ کوئی PTI کی حکومت ہے, ہو سکتا ہے سن لیں آپ PTI کے ورکر ہیں بڑے پکے. ہاں جی, بیسکلی میں بھی ورکر ہی ہوں. میں تو خود ان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں, لیکن سنتا کوئی بھی نہیں ہے. کرتے باتیں سب کی ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ پھر بھی گزارش ہی ہے میری وزیر اعلیٰ صاحب سے کہ کائنڈلی اس کیس کو, میرے کیس کو تھوڑا دیکھا جائے, تھوڑا اس پہ نظر ثانی کریں. اور صحت کارڈ کہیں بھی نہیں چلتا. بیسکلی دعوے تو یہ سارے کر دیتے ہیں ہر چیز, اس پہ لیور ٹرانسپلانٹ بھی اب میسر ہیں. اور PKLI میں ابھی میں کل ساری انفارمیشن لے کے آیا ہوں, کہتے ہیں تو میں دکھا دوں گا کہ صحت کارڈ وغیرہ کوئی ایسا کچھ نہیں ہے. اور PKLI کے ایکسپینسز آپ کو پتہ ہے پرائیویٹلی ٹیم سرکاری ہے, وہ وہاں پہ کتنا ایک ٹیسٹ ہے اور کتنا وہ ہوتا ہے. CT اسکین کتنا مہنگا ہے, 20 سے 25 ہزار روپے کا. وہ میں جانتا ہوں کہ میں جس طرح کر رہا ہوں, اور ہوں بھی اکیلا فیملی میں. فادر کی میرے بیسکلی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے, اکیلا بھائی ہوں. چلیں جی, آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ سید عمران علی صاحب کے لیے آپ خصوصی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے. اور نوجوانوں کے لیے ان کا ایک پیغام ہے, وہ بھی آپ نے سن لیا. ان کے پلیٹلیٹس بھی بہت زیادہ کم ہو گئے. ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ آپ کی گروئنگ ایج ہے, وہ گرو ہو جائیں گے. نواز شریف کے تو گرو نہیں ہوئے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے جو پلیٹلیٹس ہیں وہ گرو ہو جائیں. اس سے زیادہ ہی گرے ہوئے ہیں, لیکن اتنا میں نہیں گرا ہوا جتنے وہ لوگ گرے ہوئے ہیں. چلیں جی, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو صحت دے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ جو نوجوان لوگ ہیں, بچے ہیں, جو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں سٹرنگ کا, وہ ذرا کم کریں. پئیں مگر تھوڑی سی کم کریں, تاکہ آپ کی زندگی زیادہ قیمتی ہے. یہ نشہ ہے اور سگریٹ بھی نشہ ہے, تو ان دونوں چیزوں کو چھوڑیں. آپ کی زندگی آپ کے لیے, آپ کے والدین کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے. اپنی زندگی کا اور پاکستان کے مستقبل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.